If you have spiritual pride, Kalau saudara punya kesombongan rohani, God sees that pride. Tuhan melihat kesombongan itu. Because that's following the father of pride is Satan. Karena itu mengikuti bapa dari segala kesombongan setan sendiri. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today's answer and question was Sesi tanya jawab kali ini adalah about religious spirit and the true spirit. tentang roh agamawi dan roh yang I sesungguhnya. believe the word already says it already. Saya percaya di firman sudah The dikatakan Holy dengan sangat Spirit jelas. is called the Spirit of truth. Roh Kudus adalah roh kebenaran. And Jesus is the way, the truth, and the life. Dan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. The only way to the Father. Satu-satunya jalan menuju See, it Bapa. is the truth. Jadi inilah kebenarannya. And if you have Holy Spirit and not religious spirit, Dan kalau saudara punya roh kudus dan bukan roh He agamawi, will lead you to Jesus. roh kudus akan memimpin saudara He pada will give you Yesus. the direction and follow the example of Jesus. Dia akan memberikan arahan dan mengikuti contoh Jesus was Yesus. born in a stable. Tuhan Yesus dilahirkan di kandang. Jesus was a carpenter working with his own hands. Tuhan Yesus adalah tukang kayu, bekerja dengan tangannya sendiri. He was not a very important person or try to be born in the castle. Dia bukan menjadi King. orang yang sangat penting, dilahirkan di No. istana raja. He humbled himself. Tapi dia merendahkan dirinya. And he went through all the persecution. Dan dia melewati And he went through penganiayaan. hard times of life. Dan juga masuk dalam kesulitan dalam So that he hidupnya. would understand what we feel and that he went through all the same feelings as us. Dan sehingga dia mengerti apa yang kita rasakan karena dia juga melaluinya. And that's the true Holy Spirit. Dan itulah Roh Kudus yang It sejati. leads or points to Jesus. Yang memimpin dan menunjuk hanya pada Today I Yesus. want to show you in the Bible that what the Lord says, Hari ini saya akan menunjukkan di Alkitab apa yang Tuhan a katakan. parable Sebuah perumpamaan about the true and the false one. tentang yang kebenaran sejati dan yang And this is palsu. talking in Luke 18, Dan ini ada di dalam Lukas verse 18 9 to 14. ayat yang ke-9 sampai 14. Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Lukas 18 ayat yang 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. So here what we see Jadi di sini yang kita lihat is the Pharisee has filled with pride. bahwa orang Farisi dipenuhi dengan How kesombongan. good he fasts. Bagaimana He dia pray, baiknya berdoa, He gives berpuasa, tithes. dia memberikan He do persepuluhan. good in God's eyes. Dia pikir dia lakukan He baik di mata worship, Tuhan. Dia he build memuji, church, dia membangun He gereja, built his Babylon and his dynasty for the Lord. dia membangun dinastinya Babylon bagi Today, Tuhan. many people are still like that. Hari-hari ini banyak orang And yang they think
they're itu, doing good for God in this part. mereka pikir mereka lakukan yang baik untuk Tuhan di bagian But here ini. the Lord sees also the tax collector. Tapi Tuhan juga melihat si pemungut cukai A ini. tax collector is actually getting the money, and they're not right people. They're not honest. Dan pemungut cukai adalah yang mengambil uang dari orang-orang dan mereka tidak But here jujur. this man humbles himself. Tapi di sini pemungut cukai ini See merendahkan what we dirinya. learned here. Jadi yang kita pelajari, If you have spiritual pride, kalau saudara punya kesombongan rohani, God sees that pride. Tuhan melihat kesombongan itu. Because that's following the pride. The father of pride is Satan. Karena itu mengikuti bapa dari segala kesombongan setan The sendiri. father of all lies. Bapa dari segala pendusta. And if you follow Jesus, Tapi kalau saudara ikuti Yesus, you humble down. saudara akan You rendahkan say, diri. God, I'm not worthy. Dan katakan, I'm Tuhan, not aku even tidak worthy to layak. look up. Bahkan tidak I'm a sinner. layak untuk melihat Tuhan. Without Aku you, pendosa. my destiny will be hell. Tanpa Tuhan, tujuanku akan But neraka. with you, Lord, Tapi bersama and Engkau Tuhan your blood dan that darahmu forgives me, yang and your mengampuniku Holy Spirit dan Roh that gives me Kudusmu new life, yang memberikan hidup baru. you'll see that's the true spirit. Saudara lihat, itulah roh yang Jesus sejati. gives this example, Yesus memberikan and contohnya. this example is for you today. Dan contoh ini bagi saudara hari ini. Rise up in the spirit and not in the religious spirit. Bangkitlah dalam roh Tuhan dan bukan dalam roh agamawi. Tomorrow will be part 2, Besok kita masuk ke bagian so kedua. don't forget to watch. Jadi jangan lupa, jangan sampai So ketinggalan. God bless you. Tuhan berkati. I believe this is your time. Saya percaya You're inilah going to walk in waktunya the spirit of saudara God akan berjalan dalam roh Tuhan and not be deceived by any religious spirit. dan tidak ditipu lagi oleh roh agamawi. God bless you. Tuhan berkati.